Vous êtes là? Bon, je vais activer. يلا ادم الله يهنيك. 3 ثانية دابا الكلام ديال السنة الثانية. مداح الله يهنيك. نهيلة الله يعاونك. رضا مدخن الله يهنيك. Alors, j'avais des situations compliquées un petit peu. C'est pour cela que je ne vais pas poster la solution du dernier exercice. Je n'ai pas posté la correction. Donc, je vais essayer de le faire demain ou bien après-demain. Juste avant de commencer, je veux dire juste que la séance de samedi et dimanche sera toujours reportée au lundi. Donc, السبت والحد ما كاين والو. D'accord? On s'arrête le samedi et le dimanche. Et on commence et on reprend les lives lundi, Inch'Allah. Ça fait? Oui, d'accord. Oustad, Oui? Alors, c'est qui parle? انت استاذ بيسولك استاذ وما درتيش ليا استاذ البو استاذ بغيت نقول لك استاذ داك التمرين اللي عطيتينا استاذ باش نديرو في كايد غوشيرش. ما عرفتش شكون اللي تيهضر بعدا، شكون اللي كيتكلم؟ لا اطون بلاتي عافاك ديري لوفي لا ما غادي ندير ميو باش نشوف. ديري لوفي لا ما، ديروا لوفي لا ما باش نشوفك. نهيلة. نعم نهيلة. استاذ داك التمرين استاذ اللي عطيتينا استاذ. داك التمرين اللي عطيتينا استاذ باش نديرو في كايد غوشيرش ولا نديرو في كايد تاع التمارين؟ بطبيعة الحال كايد غوشيرش فين مولفين تصاوبوا تمارين. كايد غوشيرش. صافي. يلا الله يعاونك نهيلة. مريم. Très bien, Rani, déconnectez-vous. Alors, quel nouvel élément هنايا؟ شكون هو هاد زيكو هذا؟ زيكو شكون زيكو؟ Parle, on t'écoute, زيكو. راه ميكرو خدام، زيكو. يلا، مشكلة هاد السمية هادي دابا بغيت لنا مشاكل نتايا. Ok. Alors, on reprend notre cours. Je vous ai donné un exemple. Pardon, j'ai oublié, comme j'ai dit, de poster l'exemple. Donc, on va essayer de le corriger tous ensemble. Mais avant, une petite révision comme d'habitude. Ça ne fait pas de mal. Alors, je vais prendre le vecteur. Ou bien 2 points. Donc, je vais juste dessiner 2 points. Donc, E et F. Là, je vais parler de la distance EF. Égale 5. Maintenant, on va parler du vecteur EF. Alors, d'abord, c'est quoi l'origine du vecteur EF? C'est quoi l'origine et l'extrémité, bien sûr, du vecteur EF? Dichéry? E. Et l'extrémité? Et c'est quoi l'extrémité? Dichéry. كملي. Dichéry.
Le point F. Donc, l'origine, c'est E, une phrase. L'origine du vecteur EF est le point E. Et l'extrémité, le point F. Voilà. Maintenant, je pose la question sur l'opposé de ce vecteur. C'est quoi l'opposé du vecteur EF? L'opposé du vecteur EF. Lamia? Le vecteur FE. Le vecteur FE, bien. Maintenant, donc il y a le vecteur FE, évidemment. Il y a encore une autre écriture qu'on peut admettre pour l'opposé. Je peux dire FE ou bien? Qui va EF répondre? égale à... Attends. L'opposé, je parle de l'opposé. L'opposé de EF. Vous avez dit FE ou bien? Oui. EF égale à FE. ماشي égal. Attention. L'opposé. شنو كنقصدوا بالopposé? C'est le vecteur qui a un sens contraire. Oui. Les mêmes caractéristiques qui a un sens contraire. Donc, شنو هو l'opposé? قلتي c'est FE, ماشي نقولوا égal. L'opposé c'est FE. Ça fait? Oui. Ou bien. Alors, نشوفوا شي واحد آخر. Oui, Kenza. Kenza. EF égale à moins FE. Donc شنو هو l'opposé ديال EF? Moins FE. لا. هذاك اللي قلتي راه égal. هذيك راه on sait comme une formule EF. كنقولوا EF, le vecteur EF égale moins FE. C'est juste. ولكن شنو هو l'opposé؟ ماشي هو moins FE. Moins FE c'est le même vecteur, راه sont égaux. هذا هو هذا. ولكن شنو هو l'opposé ديال EF؟ Comme a dit votre camarade, هو FE. Donc يعني شنو ملي كنقولوا opposé خصني نقلب لو سونس. او بيان شنو؟ يا اما هكذا ويا اما نشوفوا شي واحد اخر. دبي. فين هو الدبي؟ فين داز؟ يلا ودي بنتي. أستاذ. وي. أستاذ ما كنتش كنسمعك ديك الساعة فاش كنتي كتعيط عليا. سيكي شكون اللي تيهضر؟ أستاذ آية عبد الله مريم. دونك كان مشكل واقيلا يمكن في الميكرو. مع دابا راه خدام مع السنه الثانيه مريم ياك؟ نعم أستاذ. الاثنين ان شاء الله راه بغات تكون حصه مع السبعه عاوتاني ونتلاقاو ديك الساعتين. عندك شي سؤال ولا شي حاجه؟ صافي. خلاص. يلا نعم. دبي. FE égale à moins EF. يا ودي شنو هو l'opposé؟ شنو هو l'opposé؟ EF. اي ديال EF. Moins EF. هذا باين. اوني داكور مزيان. يعني شنو اللي كيقلب ليا لو سونس ديال واحد لو فيكتور؟ جوج حوايج. يا اما je change l'extrémité avec l'origine, je change les places. Donc au lieu de commencer par F, je commence par E. La deuxième façon, c'est d'ajouter un moins avant le vecteur. ملي كتزيد moins حتى داك le moins il inverse le sens. D'accord? Le sens. Et là maintenant, oui. Vous allez me citer les caractéristiques du vecteur EF. Les caractéristiques du vecteur EF. Les autres, il y en a. Suleiman? Vas-y, Suleiman. 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 C'est la direction de E en F. Ça. Continue, on t'écoute, vas-y.
La direction de E à F. Il y a la direction de E à F. كيفاش؟ La direction de ce vecteur, c'est quoi la direction de ce vecteur? شنو دابا la direction سليمان؟ شنو هي la direction دابا في هذا le vecteur? On parle du vecteur EF. هذا. Vas-y. De E à F. وسليمان راه خلطتي لي لا ديريكسيون مع لو سونس. راه خلطتي لا ديريكسيون مع لو سونس. الله يرضي عليكم لا ديريكسيون راه tu vas passer par cette direction pour arriver à l'hôpital ou bien pour arriver à la pharmacie. Mais c'est dans le contexte linguistique, la langue française, ملي كنقولوا la direction, ça veut dire qu'il y a واحد le sens راه كتوريه فين غادي. في الرياضيات لا والف لا. في لي مات لا ديريكسيون ما تتعرفش واش غادي ولا جاي. واخا الوغ شنو لا ديريكسيون ديال لو فيكتور او اف؟ واك شحفتيني يا سليمان. منال La direction est EF. Tu veux dire quoi par EF? C'est la droite elle-même. La droite EF. Et le sens est de E vers F. Voilà. Et la norme est 5. La norme est 5. Voilà. Bien. Maintenant, on va essayer d'ajouter un autre point. Bon, là, je vais effacer. Donc, je vais ajouter un autre point. A. Donc, je veux ajouter un point B tel que le vecteur AB soit égal au vecteur EF. Alors, où doit-on placer le point B pour avoir cette égalité vraie? فين خصنا نحطوا هذاك لو بوين بي باش يكون عندنا لو فيكتور او اف ايغال فيكتور ا بي؟ الهاشمي Il doit être EF parallèle à AB et de même longueur. Bon, sois précis dans ta réponse. EF BA un parallélogramme. Répète. Il doit être EF BA un parallélogramme. Très bien, c'est ça la bonne réponse. Très bien. Donc, il faut avoir un parallélogramme EF BA. Bien sûr, le point B va être quelque part là. Donc, il faut garder l'ordre des points. Donc, je parle de E, F, B là et A. Je ne peux pas mettre le point B là. C'est faux. Pourquoi? Car comme ça, je vais obtenir deux vecteurs EF et BA et non pas AB. Donc, il faut insister sur le fait que l'origine est le point A. Donc, puisque EF a pour sens à droite, AB doit être de même. Le sens de AB doit être à droite. Bon, voilà. Maintenant, je vais procéder à une autre méthode de révision. Maintenant, supposons maintenant que j'ai le vecteur EF. Bon, il y a un problème, donc je vais créer l'éditeur. Donc, supposons que j'ai AB maintenant égale
CD. Cela veut dire quoi? Je vous écoute. Samy? ABDC est un parallélogramme. Très bien. ABDC est un parallélogramme. Maintenant, j'ai le vecteur CK égale RA. Donc, Hanan? Donc, CKAR est un parallélogramme. Ah, j'ai enregistré, Soufiane. Merci pour le rappel. Je connais oui, vas-y, Hanan. Donc, CKAR est un parallélogramme. Très bien. C, K, A, R. Alors, on prend notre cas. Maintenant, j'ai donc là, je vais commencer maintenant par A, M, C, B est un parallélogramme. Donc, AM égale. Je vous écoute. Je connais Mazal. فدوى داحي راه سميتك ديما تتنزل ليا لتحت تنقول لي دار ليا ما بقيت نسمعك وي نعم داحي Donc AM est égal à BC. Voilà. BC. Maintenant, je vais prendre un autre cas. J'ai bon, il faut écrire, il faut dessiner. Supposons maintenant que j'ai A. Maintenant A, B égale BC. Voilà, je vous coller les rats de l'ebel. Allez, levez les mains. كلشي نزل يديه. ها رميصة لاباس بلاتي. سامي. زيد سفيان. اي بلاتي نشوفوا هاد ياسير هذا بلاتي حبسوا عليكم يدخلوا الان وعلى المباشر ان شاء الله ياسير قمحه فازي ياسير. Alors B est le milieu de AC. B le milieu de AC. Très bien. AC. ولا باس علينا سمعنا الصوت ديالك فرحتينا هذا النهار هذا. Alors donc B et le milieu de AC.
On va ajouter une petite complication. Maintenant, je vais écrire, pardon, dessiner. CD égale bon, خلينا نبداو بعدا بواحد شويه سهل égale AC. Alors, qui veut répondre? Allô, فينكم؟ دعاء مرة كاين مشكل في لا كونيكسيون دابا pardonnez-moi دعاء Donc, C est le milieu de AD. c'est le milieu de AD très bien donc, c'est le dernier cas maintenant AB égale moins EF. Donc, زيد شكون مازال شكون اللي باقي ما جاو يا الاخرين صافي هذيك مواد دارت لكم المشاكل لميا vas-y لميا لم Donc, AB égale à EF. Quoi? Donc, AB égale à EF. اشنو حيتي داك موان tout simplement حيتي موان Oui. on a le droit d'abord dans une expression littérale نرجعوا حنا les expressions littérales est-ce que lorsqu'on voit un terme qui est précédé par moi j'ai le droit de changer le moi ou bien de l'éliminer hein Non. et voilà Non. Non. non, tu n'as effectué aucun changement. Tu as dit AB, il a été déjà AB égale à moins EF, et tu as remplacé cette écriture par AB égale à EF. C'est la même chose. Attention. Samy. ABEF est un parallélogramme. Très bien. ABEF est un parallélogramme. عرفتوا علاش ABEF هنا مشينا في الأوردر علاش؟ لأن كاين هذاك لو موان. اشنو هو موان EF؟ قلنا il faut changer le sens. يعني موان EF راه هو في الحقيقة FE. ديما تشوفوا موان قبل واحد الفيكتور راه تيقلب لك لوريجين مع l'extrémité. Au lieu du vecteur moins EF, je peux parler du vecteur FE. D'accord? Oui. Alors, on dit moins EF égale à FE, et donc ABEF est un parallélogramme. Alors, sur les cahiers d'exercice, vous allez écrire exercice
Mettre une nouvelle page. On n'a pas encore... Ah, tu as raison. Sur une nouvelle page. Ah, j'ai oublié qu'on n'a pas corrigé aucun exercice. Merci. Alors, le jeudi. Vendredi, pardon. Vendredi. 27. Mars. Donc, il y a géométrie. Vecteur. Sur une nouvelle page, cahier d'exercice. Maintenant, exercice. Compléter les phrases par ce qui convient. Alors, اللي كنكملوا في كل مره هو هاد لا فراز الثانيه صافي. هادشي الثاني هو اللي ديروا ديال كولور ديفيرونت. صافي سمعتوني؟ هادشي اللي تنكتبوا في الاخر هو اللي ديروا بكولور ديفيرونت، يعني اللي كان عندنا في الاول هو هذاك لا بروميير بارتي، واللي جديد هو داكشي اللي في لا دوزيام بارتي اللي من بعد. دونك التمارين اللي صحنا البارح. Si vous avez des questions, levez les mains. نعم الهاشمي. هاشمي؟ التمارين اللي صحنا البارح. بون هادوك غادي نعاود نزيد لكم لا كوريكسيون ديالهم، واخا حتى من بعد وغادي نصيفط لكم لا كوريكسيون ديالهم تكتبوها، لان ما ساليتش هذاك الشيء علاش ما صيفطهاش لكم. صافي؟ وي. شاكر؟ متخ داك ليكزومبل ما كنتش كملته البارح وما لقيتوش كاع في كلاس روم. راه نسيت ما حطيته، دابا غادي نعاود تشوفوه معايا، غنديروا لا كوريكسيون وغادي تنقلوا كلشي ان شاء الله. صافي؟ صافي. نساليو هذا الشيء بعدا اللي تنديرو. هادشي اللي في كل مره هنايا هو اللي غتكتبوا بكولور ديفيرونت هنايا. دونك ا بي سي دي est un parallélogramme، دونك سي كا ا ار est un parallélogramme. هنا اللي غتكتبوا باردون، هنا اللي غتكتبوا هو هاد ا ام ايكال بي سي دي نوتر كولور. هنايا بي لو ميليو دو ا سي، هنا سي ميليو دو ا دي، وهنايا دونك ا بي او اف est un parallélogramme.
ماشي هيك. قلب قلب. Romassa, tu as une question? Romessa? Oui, monsieur, la phrase, la troisième phrase. اش نكتبوا فيها استاذ لا كولور ديفيرونت؟ ام ايكال بي سي. وي ميرسي. ديما داكشي التالي، داكشي اللي من بعد، دونك ديما هو اللي غتبداو تكتبوا. وي ميرسي. هاشمي؟ Hachimi. Hachimi, tu as une question? Alors, si vous avez terminé, levez la main. Laissez-les dire levez la main. Farah Saidi. كنقرا شي سميات ولكن باقي ما سمعت الصوت. شكون مازال عليا؟ بون لا بليبار سالوا ياك. الهاشمي يلا الهاشمي ابو دا rapidement. Voilà. Et alors on reprend. Donc, خلينا انا بون ياك ما تيبان لكم شي خطوط؟ تيبان لكم شي خطوطه في هذا؟ وي 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 Bon voilà.
Bon, est-ce que vous avez recopié cette propriété, propriété 1? Oui, Aboudan? 2-1. 2-1. Oui. Naam. Tu as levé la main. Non. Suleiman? Oui, Suleiman. Suleiman? Bon. Juste avant de commencer, vous êtes arrivé à quelle séquence sur vos cahiers de cours? En quelle séquence vous êtes sur les cahiers de cours? Ouvrez vos cahiers de cours pour voir on s'est arrêté où. فين وقفنا la dernière fois فين وقفنا؟ نعم سامي؟ سامي؟ Exemple. L'exemple. Alors, on a recopié la propriété ou non? Vous avez recopié Oui. la propriété? Oui. Merci. Alors, voilà l'exemple. Soit ABC un triangle, construire les points E et F, tels que AE égale BC et AB égale BF. Donc, on doit d'abord tracer une figure.